أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، مسألة زربا بدون بانوك وغتي بيق بخان كونيس تبدو الحرام تعصر يابنا بان فوت تاجا عنده لأسمت شندو مهرباني بان بو بان باروشا يجوا مسألة عن إيران ديرين تخصنا موبايل تخني بيق بو نام أداين نام قزاين دي باريان نجوفول بيت يمان الزوت بو زوسه شروع چانه هم بو زاچوك شروع سون بيق بو باروشا دیکھن ادائن دائن کی سانس من بساپا یہاں صوب سے یہاں اول حالت پہ گلب دو چھاپا ادائن جو تنام انسان اس مبادوک پیاقپو چوک شروع کرنا پیاقپو ادا چاہت پالا یا نمزا برولیک چاہت سانس پا برولیک یوت دے وقت لا yang ada saja ini ya pihak po be wakat pe anu kos chonchik tangi yotsuk to phir mabad us gabna ko pihak bas ko pihak po be wakat pe anu ko zot po ya ngema sans pa shuru sona to adain ni nam sang کوئی زود نیما سانس سرگیاب نا دو وقت پیاقو قضا چاہیے یا جویا تنام سان زود نیما زود زره پتا سون کو پتا مت متا نا دوت نا پتا شامت سرگیاب نمیونی سس دین زود زود یا دین نیما زود دو وقت پیانو پورا نیما زود سدنا پورا زود پوزو سدنا پیاق پو کوئی کا قضا با واجبین تنامی سان زود پو نیماو پورا مزو سے چون چیزو سکنین زو کون خبر تاس زود پو یا نیما چون چیزا کنین چیز کنین زو ده وقت لنگ اتی که پیاق قضا واجب من یہ بخشی جویا تنامی سان minda kaçık zes zot zoset ya nimaz zoset zere. Lekin kos khayal bas yun chon le zere. Jargat betsam. Riyab na pata son zot zakhan insu ya nimaz zakhan insu. De vaqt la sa agar pura zoset na qaza fo pura zoset menna koy kacha met. Dana çokhla minda adil mindan yesis zes zot nimaz zoset zere. کوسم جو عادل إنمن عدالت هون صحیح إنمن ذر بسابقة كود مبادوك رجابنا خوا پتا سون جون عادل إنمن سو دي وقت بيان ماسان أقل زود بقامة زود سدنا خوي كبيح قضاء واجب سون دو مننا قضاء واجب من بر محمد وآل محمد صلوات